Bonjour Claire, Bonjour. bonjour Tim. Bonjour. 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 Vamos, raccontaci Claire, che succede? Raconte-nous, Claire, qu'est-ce qui se passe? Mon fils cadet, le deuxième fils, ne va pas bien du tout depuis des années. Il mio secondogenito non sta bene da qualche anno. Sì? Il, il vit dans le noir, les volets fermés toute la journée, et il a arrêté ses études il y a 8 ans maintenant. Il ne pouvait plus continuer, il ne supporte pas la présence de quelqu'un d'autre. Vive al buio, con le finestre, con le tapparelle abbassate, ha smesso gli studi da circa 8 anni e non sopporta la presenza di nessun altro. Plus ou moins comme moi. Ouf. No, je rigole. Tu rigoles. Pas autant. D'accord. Et il est très vif, il panique très vite, il a des addictions au tabac et au café, il a perdu 25 kilos, on ne lui voit plus que les os maintenant, c'est presque limite médicalement dangereux. E ha una dipendenza dal tabacco, ha perso circa 25 kg ed è quasi da ospedale perché gli si vedono le ossa ed è molto sensibile a stati di panico e di ansia. Par exemple, il y a un mois, quand il est venu chez nous à la maison, à la campagne, il a fait une crise et il s'est mis à fumer 3 cigarettes à la fois. Et quand je lui demandais mais qu'est-ce qui se passe, il a jeté les cigarettes par terre et ça a failli mettre le feu. Puis il est parti en courant sur la route comme un fou, comme possédé. Je ne peux pas dire autrement. Quando è venuto a trovarci in campagna, ha cominciato ad avere una crisi e fumare 3 sigarette nello stesso tempo, quindi quando io gli ho chiesto che cosa succedeva, ha buttato le sigarette per terra, rischiando di far prendere fuoco a tutto e è scappato in strada come un pazzo, quasi come fosse posseduto. Oui. Il a des grandes difficultés avec son frère aîné qui est handicapé aussi, je peux dire, mais de façon beaucoup plus lourde, qui est né avec une psychose infantile. Et son frère aîné, qui est calmé, on dira, par le côté social et les médicaments de la psychose, il est schizophrène paranoïde. Son frère aîné ne veut plus le voir parce qu'il dit mais mon frère est fou, alors que c'est le premier qui a apparemment plus de troubles. Ha dei problemi col fratello, il primogenito, che è nato con dei problemi psicologici, schizofrenia, e i due non vanno d'accordo e il maggiore dice che il fratello più piccolo è malato mentale, quando in realtà sarebbe il contrario. Oui. J'ai évidemment fait appel au système psychologique et psychiatrique pour me donner de l'aide parce que je ne savais plus comment faire. D'autant qu'il a très peu d'argent et que c'est moi qui l'aide financièrement pour quasiment tout. Mais il refuse absolument toute aide psychiatrique et psychologique. Aucune thérapie. Ho chiesto aiuto per quanto riguarda un aiuto psicologico, soprattutto per quanto riguarda la parte economica, perché sono io che lo mantengo e gli pago gli alimenti, ma nessun aiuto è stato rilasciato. Il a fait des études de chimie, il se dit scientifique. Entendre de ce qui est plutôt énergéticien. Mais moi, j'ai fait appel à un énergéticien pour une fois, il y a 4 ans, pour savoir ce qui se passait, et qui m'a dit, votre fils capte toutes les négativités de toutes les personnes qui passent à côté de lui, alors il refuse tout contact et il fuit. Ha fatto degli studi in chimica e ha interesse per quanto riguarda le energie. E io 4 anni fa ho chiesto a un energeticien, Ticien. oui, Magnétiseur. sì, una magnetista Guérisseur.
un guaritore che guarisce attraverso le energie e mi ha detto che mio figlio raccoglie tutte le energie negative delle persone che gli stanno intorno. Mhm. Il supporte pas d'être avec quelqu'un, de parler. Il ne supporte pas que des personnes parlent autour de lui. Il part en courant ou il se réfugie dans la voiture, il ferme toutes les portes. Enfin, il fuit vraiment. Non sopporta che le persone parlino intorno a lui, non sopporta ascoltare le persone, solitamente scappa, si chiude in macchina e scappa dalle situazioni in cui ci sono delle persone. Je me suis demandé si c'était parce que j'ai divorcé et que son père grec, il est né en Grèce et son papa est grec, dans une famille russe aussi, trilingue. Je me suis demandé si c'était pas à cause du divorce et d'un trouble psychique parce qu'il est parti à 6 ans et on a dû fuir le pays en une nuit. On s'est échappé en avion pour sauver ma peau. Moi, je risquais d'être tuée. Voilà. Mi chiedo se non sia a causa del divorzio che ho dovuto fare dalla Grecia. Mio marito era greco di lingua russa e siamo dovuti scappare quando lui era piccolo in una notte perché rischiavo la vita e quindi è stato una fuga all'ultimo minuto. Je me rappelle un souvenir qui peut-être va jouer, je ne sais pas. Lorsque j'étais amoureuse de mon mari et du père de mes enfants, une femme était rivale, une précédente, et elle ne supportait pas de le voir partir. Il avait eu qu'une relation très brève avec elle, mais elle me suivait jusqu'à mon travail. Et elle m'attendait en bas de chez moi. Et un jour, il l'a vue, il l'a prise, il lui a donné une grande gifle. Et sur le coup, elle était tellement choquée qu'elle a dit « Je saurai quoi faire, j'ai les moyens, je vous jetterai un sort, vous serez maudits. » C'è un aneddoto che voglio raccontare, è che quando io ero innamorata del padre dei miei figli, ci fu una rivale che era una donna che veniva da una relazione antecedente e che non sopportava il fatto che lui l'avesse lasciato, che si fossero lasciati e quindi mi seguiva anche quando andavo a lavoro e un giorno, quando incontrò mio marito, le diede uno schiaffo fortissimo ed era rimasta talmente scioccata che lei disse una frase del tipo: Ho i mezzi, vi perseguiterò, sarete maledetti. J'ai pas fait attention sur le moment, j'ai dit bah ça c'est idiot, c'est stupide, c'est ce qu'on dit dans la jalousie, la douleur. Mais plus tard, aujourd'hui, je me pose des questions. Je sais pas. Sul momento non ho dato peso a queste cose perché pensavo fosse qualcosa a seguito del dolore, della gelosia e la rabbia, ma adesso mi comincio a porre delle domande. Va bene, vediamo che succede. On va voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. J'ai joué aussi à la planche à Ouija quand j'étais jeune. Oh, Je ne sais pas si ça a une influence sur ce qu'on devient plus tard. Non so se questo influenza ciò che diventiamo dopo, ma quando ero giovane ho avuto modo di giocare con la tavola Ouija. Sì. Ok. Andiamo? Oui. Vamos. Chiudi gli occhi, Claire. Ferme les yeux, Claire. Conto da 10 a 1 e ti rilassi. Je vais compter de 10 à 1 et toi, tu te détends. 10.
cosa stai pensando, Claire? À quoi penses-tu, Claire? Je suis près de mon cœur, dans mon corps, et j'entends mon cœur qui bat très 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 fort et très vite. Sono vicino al mio cuore, nel mio corpo, e sento il mio cuore che batte molto molto veloce. Ok. Stai osservando il cuore? Tu es en train d'observer ton cœur? Oui, Come lo vedi? Comment le vois-tu? comme une poche rose qui bat très fort. Come una tasca rosa che batte molto forte. Chiedi al tuo cuore cosa lo sta facendo battere così rapidamente. Demande à ton cœur quoi il le fait battre si rapidement. Che ti dice? Qu'est-ce qu'il te dit? Je ne sais pas ce qui va se passer. Non so cosa succederà. Mhm. Fammi parlare col tuo cuore. Laisse-moi parler avec ton cœur. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. D'accord. Cor? Come va? Ça va. Perché corri tanto? Pourquoi tu es si rapide? Parce qu'il va mourir. Perché morirà? Chi morirà? Chi va mourir? Mon fils. Mio figlio. Come si chiama tuo figlio? Comment s'appelle-t-il ton fils? Alex. Ah, Alex. No, tranquillo, rallenta perché non va a morire. Tu peux ralentir, tu peux rester tranquille parce qu'il ne va pas mourir. Adesso rallenta. Maintenant, tu peux ralentir. Rallenta. Tu peux ralentir. Perché tra l'altro se vuoi fare qualcosa per lui, devi rallentare. Parce que si tu veux faire quelque chose pour lui, tu dois ralentir. Beh, quando stai battendo, diciamo, in maniera normale, dimmelo. Quand tu as un battement normal, dis-moi. Ça va. Ok. Adesso cerca Alex, chiamalo. Maintenant, tu dois chercher Alex. Appelle-le. È arrivato? Il est arrivé. Oui. Bene. Identificalo, toccalo e dimmi se è lui. Touche-le, identifie-le pour son ADN et dis-moi si c'est lui. Je le vois, c'est lui. C'est son image. Je ne sais pas toucher son ADN. Je ne sais pas. Lo vedo, è lui e la sua immagine. Non saprei toccare il suo DNA, non lo so. Tu devi soltanto toccarlo e automaticamente lo identificherai. Tu dois juste le toucher et automatiquement tu vas l'identifier. Je ne peux pas le faire. Non posso farlo. Sì che puoi, Oui, tu peux. fallo. Fais-le. Je Hai le visto? touche. Lo tocco. Mhm. C'est mon fils. È mio figlio. Très bien. Ora lasciami con lui. Et maintenant, laisse-moi avec lui. Ehi, Alex. Mi senti bene attraverso tua madre? Est-ce que tu m'entends bien parmi ta mère? Alex? Ok, anche se non mi senti bene, rispondi lo stesso. Même si tu ne m'entends bien, tu peux me répondre quand même. Ma tu vuoi parlare con me? Se non vuoi me ne vado, eh? Est-ce que tu veux parler avec moi? Si tu ne veux pas, je m'en vais. Me ne vado? Je m'en vais? Ok. Perché non vuoi che io me ne vada? Et pourquoi tu veux que je m'en vais pas? Tu vas m'aider à me libérer.
Tu mi aiuterai a liberarmi. Sì, però ho bisogno che tu mi risponda, altrimenti rimaniamo qua a guardarci in faccia. Oui, mais j'ai besoin que toi tu me réponds, autrement on va rester ici et se regarder dans le visage. Ma senti, ma liberarti da cosa? Mais te libérer de quoi? De la frustration. Della frustrazione. No, è facile. C'est facile. In quale parte del corpo la senti? Dans quelle partie de ton corps tu la ressens? À mon cœur. Nel mio cuore. Bene, fai così. Adesso ordina alla frustrazione di uscire dal tuo corpo e di mettersi davanti a te. Maintenant, on fait ainsi. Tu dois ordonner à la frustration de sortir de ton corps et de se mettre en face à toi. Da quale parte del corpo sta uscendo? Depuis quelle partie de ton corps elle est en train de sortir? Par le souffle. Dal soffio, par respiro. Ok, dalla bocca, dal naso? De la bouche, du nez? Les deux. Delle due. Bene, quando è uscito completamente, dimmelo. Quand elle est sortie complètement, dis-moi. È già uscito? Elle est sortie? È uscito, Alex? Elle reste un peu. Ne reste un po'. Fa niente. Dimmi che forma ha quella parte che è davanti a te. C'est pas grave. Dis-moi, quelle forme elle a la partie qui se trouve en face à toi? La frustration. La frustrazione? Oui. C'est de la jalousie. E gelosia. Vabbè, quello che sia, questa C'est de la energia... tristesse. Tristezza. Ah, ok, è un composto di emozioni, ok. C'est un composé des émotions. Dimmi che forma ha. Dis-moi quelle forme il a. C'est de la lumière E et luce. du sombre en même temps. E luce e ombra scuro nello stesso tempo. Bene, adesso tu lo identifichi per codice genetico, nel caso ce ne fosse uno, lo tocchi e mi dici che forma prende. Maintenant, tu dois l'identifier par son code génétique. Tu le touches et tu me dis quelle forme il prend. Une forme humaine. Forme umana. Maschile o femminile? Masculin ou féminin? Je sais pas dire. Non C'est saprei juste dire. humain. È solo umana. Un umano. È vestito? Il est habillé? Non, c'est des taches de lumière et d'ombre. No, sono delle macchie di luce e ombra. Chiedigli come si chiama. Demande-lui son nom. Frustration. Frustrazione. Allora è femmina. Alors c'est femme. Ah, Bene, lasciami con frustrazione. Et laisse-moi avec frustration. Salut, frustrazione. Come, salut. come stai? Comment vas-tu? Je suis lourde. Sono pesante. Mhm. Je prends toute la place. Prendo tutto lo spazio. Ok, Toute la place dans le cerveau et dans le cœur. Tutto lo spazio nel cervello e nel cuore. non ti preoccupare perché fra un po' ti libererai. Ne t'inquiète pas parce que dans un petit moment tu vas te libérer. Da quanto tempo stai lì? Depuis combien de temps tu es là? Ah, depuis qu'il a 6 ans. Da quando ha 6 anni. Come ci stavi nel corpo di Alex? Et comment tu étais dans le corps de Alex? Ah, je prenais toute la place. Ah, prendevo tutto il posto. Però ci stavi bene o no? Mais tu étais bien ou pas? J'étais Cioè, dans ce corps. Ero nel suo J'étais corpo. là où je devais être. allora, ti faccio la domanda Ero in lì una... dove dovevo essere. Ok, ti faccio la domanda in un'altra maniera. Je vais te poser la question dans une autre manière.
Vuoi uscire da questo corpo o vuoi restare dentro? Est-ce que tu veux sortir de ce corps ou tu veux rester dedans? Je veux aller voir ailleurs. Voglio andare a vedere da altre parti. E cosa cerchi? Et quoi tu cherches? L'expérience. Esperienza. Ok, hai fatto l'esperienza della frustrazione, giusto? Tu as fait l'expérience de la frustration, c'est ça? Je suis la frustration. Je suis lourde, je prends toute la place. Je fais mal, mais moi je jubile. Sono la frustrazione, sono pesante, prendo tutto il posto, io faccio male. Va bene. Chi ti ha messo in questo corpo di Alex? C'est qui t'a mis dans le corps d'Alex? Je sais pas si c'est le papa d'Alex Non so se è ou il papà si di Alex c'est Alex qui m'a fait naître. o se è Alex che mi ha fatto nascere. Vabbè, andiamo a vedere come ci sei entrato. On va voir comment tu es rentré. Andiamo al momento in cui stai entrando nel corpo di Alex. On va au moment dans lequel tu es en train de rentrer dans le corps d'Alex. Vai a qualche momento prima di entrarci. Tu dois aller à quelques instants avant de rentrer. 1, 2, 3. Dove sei? Où es-tu? Je suis à l'aéroport. Sono all'aeroporto. Sei all'aeroporto. Hai un corpo? As-tu un corps? Je suis une chose dans le corps d'Alex. Sono una cosa nel corpo di Alex. Aspetta, però devi andare indietro nel tempo, prima di stare nel corpo di Alex. Oui, mais tu dois aller en arrière dans le temps avant de rentrer dans le corps d'Alex. Non sei nel corpo di Alex, Tu n'es pas à l'intérieur du corps d'Alex. ma ci stai per entrare. Mais tu es presque en train de rentrer. Dove sei? Où es-tu? Je sais pas. Non lo so. Facciamo una cosa. Torna al presente da dove ti sto parlando. On va faire une chose. Tu reviens au présent dans lequel je te parle. Ecco, sei al presente. Tu es au présent. Che è successo quella volta quando Alex ha buttato le 3 sigarette per terra ed è scappato? Qu'est-ce qui s'est passé la fois dans laquelle Alex il a jeté les 3 cigarettes par terre et il est parti? Je suis la maman qui parle, je suis Claire. Mhm. Je raconte depuis Claire. Mhm. Je raconte Je vois. da Claire. Aspetta, perché hai disconnesso? Pourquoi tu as déconnecté? Je sais pas, c'est venu comme ça tout seul. Non lo so, è arrivato così da solo. No, lasciami con frustrazione. Laisse-moi avec frustration. Frustrazione? Perché sei andata via? Pourquoi t'es parti? Hai paura di quello che è successo quella volta? Tu as peur de ce qui s'est passé cette fois-là? Che è successo, frustrazione? Qu'est-ce qui s'est passé, frustration? Ah. Alex, il a cru qu'on avait piraté son téléphone. Et il pouvait pas le dire. Et c'était encore plus gros. Alex credeva J'étais che encore plus grande dans son être. Alex credeva che gli avessero piratato il telefono e non poteva dirlo ed io ero ancora più grande del suo essere. Perché eri più grande di lui? Et pourquoi tu étais plus grand que lui? Parce qu'il me laisse toute la place. Perché lui mi lascia tutto lo spazio. Lui aveva paura che gli avessero hackerato il telefono? Lui, il avait peur qu'il lui avait piraté le téléphone? Oui. Ok, quindi tu ti espandi con la paura. Et du coup, tu vas te expandre avec la peur. Oui. E ti espandi anche con la tristezza? Et tu te expandes aussi avec la tristesse? Oui. Ti espandi, Complètement. Si, completamente. ti espandi con la rabbia? Avec la colère? Oh oui. I sensi di colpa? Oh oui. La culpabilité? La culpabilité, un peu. Un Pas po'. beaucoup. Mais Non la molto. tristesse, oui. Uh-huh. La colère. Uh-huh. La rabbia e la tristezza. Mhm.
E cosa ti succede con la felicità? Et qu'est-ce qui t'arrive avec la joie? Ripetilo perché si è andata la connessione. Qu'est-ce que t'arrive avec la joie? Ah, elle n'est pas là. Non è là. Elle est derrière, elle est chez les autres. È dietro e negli altri. Guarda, facciamo una cosa, che mi piace questo gioco, sai? On va faire une chose parce que j'aime beaucoup ce jeu. Tu sais? Adesso giochiamo alle emozioni con me. Maintenant, on va jouer à les émotions avec moi. Vieni, entra in me. Tu viens, tu rentres en moi. Ti mostro delle emozioni che ancora non hai sentito. Je vais te montrer des émotions qui t'es encore pas ressenties. Vieni, entra. Viens, rentre. Da quale parte del mio corpo stai entrando? Depuis quelle partie de mon corps tu es en train de rentrer? Par l'estomac? Stomaco. Perché hai scelto lo stomaco? Et pourquoi tu as choisi le stomac? Je sais pas. Non lo so. Era più facile entrare? C'était plus facile de rentrer? Oui, c'est le centre du corps. Sì, è il centro del corpo. Prova a entrare, per esempio, dalla schiena. Essaie de rentrer par exemple depuis le dos. È più facile o difficile? Elle est plus facile ou difficile? Oh, c'est facile. Facile. Ok, va bene. Rimani dentro e mettiti dove vuoi. Très bien, reste à l'intérieur et mets-toi où tu veux. D'accord? Bene. Come ti senti adesso? Comment tu te sens maintenant? Comme chez moi? Come a casa mia. Comodo. Tu es à l'aise? Oui. Comodo o comoda? Tu es femme ou masculin ou féminin? Non lo sai? No. Ok. Adesso ti faccio sentire paura. Maintenant, je te fais ressentir la peur. 1, 2, 3. Ti piace? Ça te plaît? Je la sens pas beaucoup. Non la sento molto. Però ti piace? Ça bloque. Ça bloque. Si blocca. Beh, per adesso ne sto mandando poca, ma ti piace? Je suis en train d'envoyer pas beaucoup, mais ça te plaît? Non. Non ti piace la paura? Tu n'aimes Non. pas la peur? Però quella di Alex sì, ti piaceva. Mais celui d'Alex, ça te plaisait? Oui, je prenais l'espace. Si, prendevo lo spazio. Perché la paura di Alex ti piace e quella mia no? Pourquoi la peur d'Alex te plaisait et la mienne non? Chez Alex, je prends tout. Che? Il n'a pas les moyens de m'évacuer. Da Chez Alex, toi, tu as les moyens. da Alex prendo tutto e non ha i mezzi per evacuarmi. Da te non riesco a prendere tutto. Ah, ok. Allora aspetta che chiamo pure Alex. Attends, j'appelle Alex aussi. Così ci parlerà attraverso Elettra. Comme ça, il nous va parler parmi Elettra. Elettra, lasciaci con Alex. Elettra, laisse-nous avec Alex. Alex? Guarda, stiamo giocando con frustrazione. On était en train de jouer avec frustration. Come la vedi nel mio corpo? Comment la vois-tu à l'intérieur de mon corps? Di ad Elettra di alzare il microfono. Elle est dans un côté de ton corps. È da un lato del tuo corpo. E cosa ci fa di lato? Et qu'est-ce qu'elle fait à côté, d'un côté? Elle ne peut pas s'expanser chez toi. Non può espandersi in te. Ok, adesso la lascio espandere un po' di più e produco un po' più di paura. Maintenant, je la laisse s'expanser encore plus et je vais produire encore un petit peu de peur. 1, 2, 3. Peur. Paura. Tanta paura. Très peu. Cosa vedi, Alex? Que vois-tu, Alex? Elle prend un peu plus de place, mais elle me fait des grimaces aussi.
prende un po' più di posto, ma mi fa dei versi anche. Sì? Che versi ti fa? E che genre de grimace? Mi dit de l'attendre. Mi dice, Effrayé. mi dice di aspettarla e di farmi paura. Frustrazione? Ti piace la mia paura? Frustration, tu aimes ma peur? No. Vabbè, allora cambiamo emozione, dai. On va changer d'émotion. Adesso ti passo rabbia. Maintenant, je vais te passer de la colère. 1, 2, 3. Ah! Ah! Ti piace? Ça te plaît? Non. Come no? Pourquoi non? È rabbia. Elle est colère. Perché ti piace quella di Alex e la mia no? Pourquoi tu aimes celui d'Alex et la mienne non? Celle d'Alex, je la contrôle. Quella di Alex la controllo. Allora Et tu, puis je la connais bien. E poi la conosco bene. allora tu je cerchi vis- il controllo, non le emozioni. Alors tu cherches le contrôle, pas les émotions. Senti un po', adesso ti passo un po' di felicità. Maintenant, je vais te passer un peu de joie. 1, 2, 3. Le joie. Felicità. Ti piace? Ça te plaît? Elle a sa place aussi. Ah, anche lei ha il suo posto. Ti piace? Elle a sa place. Elle a sa place. Lei ha il suo posto. Ti piace o no? Ça te plaît ou pas? C'est une voisine. È una vicina. Vicina. A te interessa il controllo, non le emozioni. Cioè, le emozioni ti interessano perché puoi controllare attraverso loro. Ça t'intéresse le contrôle, pas les émotions. Les émotions ça t'intéresse juste parce que tu peux les contrôler parmi eux. Ok. Alex, dimmi un po', che forma ha frustrazione? Alex, dis-moi, quelle forme a frustration? Je le vois tel qu'une tache qui se déplace dans ton corps, mais moi je vois tout brouillé. La vedo come una macchia che si sposta nel tuo corpo, ma io vedo tutto bruciato. Guarda, adesso faccio una cosa. Maintenant, je vais faire une chose. Adesso blocco a frustrazione tutti i canali di alimentazione, come una persona senza acqua, senza ossigeno. Maintenant, je vais bloquer à frustration tous les canaux d'alimentation, comme quelqu'un sans eau et sans oxygène. Beh, come se va a frustrazione? Adesso non puoi più respirare Maintenant, tu ne peux plus respirer e non puoi neanche scappare da me. et tu ne peux plus échapper de moi. Ormai sei mia prigioniera. Maintenant, tu es ma prisonnière. Mi piace J'aime torturarti. te torturer. Sei senza aria Tu es sans air e sei debole, stai già perdendo forza. et tu es faible, en train de perdre force. Dai, di qualcosa. Dis quelque chose. È un ordine di qualcosa. C'est un ordre. Dis quelque chose. Tu me laisses pas la place. Non mi lasci il posto. Ancora cerchi il posto? Tu cherches encore la place. Eh oui. Aspetta e spera. Che poi s'avvera. Tu peux attendre et espérer qu'un jour va se réaliser. Aspetta. Attends, Durante l'infinito. pendant l'infini. Cosa stai vedendo, Alex? Que tu es en train de voir, Alex? Je la vois toute sec, mais plus elle devient petite et sec, et plus moi je respire mal, je me sens brûlée depuis l'intérieur. La vedo secca. Più lei diventa piccola e secca, più io mi sento male, mi sento bruciare dall'interno. Peut-être je ne peux pas vivre sans ça. Può essere che io non possa vivere senza questo. No, è il contrario.
C'est le contraire. Siccome lei è collegata a te, adesso vediamo, quello che io faccio provare a lei, ovviamente lo trasmette a te. Vu qu'elle s'est connectée à toi, ce que je fais lui essayer, elle, il le transmet à toi. Però se tu ti liberi di lei, lei possiamo anche torturarla, ma a te non interessa. Mais si toi, tu vas te libérer d'elle, on peut même la torturer et il te fait rien. Bene, adesso faccio una cosa, osserva bene. Maintenant, je vais faire une chose. Observe bien. Io adesso la distruggo. Maintenant, je vais la détruire. Prima l'ho fatta entrare in me, le ho dato il permesso. Avant, je la fais rentrer en moi et je lui donnais la permission. Però adesso io questo permesso glielo tolgo. Mais maintenant, je vais lui enlever cette permission. E nel momento che lei non ha più questo permesso per stare nel mio spazio, scompare. Et à partir du moment qu'elle n'a plus la permission pour rester dans mon espace, elle va disparaître. La distruggo. Je vais la détruire. E voilà. Guarda, al mio 3 la distruggo. À mon 3, je vais la détruire. Pronta a morire frustrazione? Tu es prête à mourir, frustration? Preferisce morire perché non ce la fa più, poverina, guarda. Je préfère mourir parce qu'il n'arrive plus. La pauvre. Oh, di... 3. Cosa vedi, Alex? Que vois-tu, Alex? Je ne la vois plus, mais autour de moi tout est noir. Non la vedo più, ma intorno a me tutto è nero. Certo, l'ho distrutta io, cioè significa che non esiste più per me. Oui, c'est moi que je l'ai détruit. Du coup, ça signifie qu'il n'existe plus pour moi. E tutto questo l'ho fatto per mostrartelo, Et tout ça, je l'ai fait pour te démontrer. affinché tu possa farlo a tua volta. Comme ça, tu peux le faire toi-même, dans ta façon. Però sono curioso, aspetta un attimo. Claire, deconnect. Deconnect Claire. Non aprire gli occhi, lasciali chiusi. Bene. Come ti sentivi quando canalizzavi questo, chiamiamolo essere? Comment tu te sentais pendant la canalisation de cet être? Comme si il n'y avait plus de mur, comme si ça se désagrégeait. Come se si discrostasse. Ok. Senti un po', che è successo al numero 3, Claire? Et qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3, Claire? Alors j'ai vu une lumière bleue Ho visto una luce blu. Mhm. comme si ça traversait mes paupières. Come se attraversasse le mie papille. E adesso dov'è frustrazione? Et maintenant se trouve frustration. Tu non ne sai pas. Ok. Je sais pas. Adesso, Alex, andiamo da un'altra parte. Tu vieni con noi, Claire. Maintenant, Alex, on va dans un autre endroit et toi, Claire, tu viens avec nous. Andiamo al momento in cui frustrazione sta entrando in te. On va au moment dans lequel frustration est en train de rentrer à l'intérieur de toi. Dove sei, Alex? Où es-tu, Alex? Je suis dans le noir, il y a quelqu'un qui me fait une caresse, me dit que tout va bien. Sono nel buio, c'è qualcuno che mi fa una carezza e mi dice che tutto va bene. Ok, perché sei al buio? È notte? Pourquoi tu es dans le noir? C'est nuit? Non, je n'existe pas encore. No, non esisto ancora. Non hai un corpo fisico umano? Tu n'as pas encore physique humaine? Non hai ancora un corpo fisico? Tu n'as pas encore un corps physique? Ok. Ti stai per incarnare? Tu es en train de te incarner? Ah, eccolo qua. Oh, ti aspettavo. Oh, je Bien t'attendais. joué. Buon gioco. Senti un po', dove sta Alex? Où est Alex? Tu le laisses tranquille. Lascialo tranquillo. Osserva questo Io essere, mi occupo di Claire. lui. Che forma ha? Observe cet être, Claire. Quelle forme il a? Claire?
Mhm. Mhm. Dimmi. C'est, Dai, Clea. oh, je sais pas dire. Non saprei dire. Vabbè, dimmi se assomiglia a qualche animale, per esempio. Dis-moi si par exemple il ressemble à quelque animal. J'arrive pas à dire. Vabbè, è che non possiamo perdere troppo tempo. È bello o brutto? C'est moche, c'est laid o beau? C'est pas joli. Non è bello. Ha la coda? Elle a un queue? Je sais pas dire. Non so Il y a dire. pas de Guarda, corps. guarda, Non vai c'è dietro, vai dietro e guarda. Vas-y derrière et regarde. Ha la coda? Il a un queue? Je vois pas. Non la vedo. Ha le ali? Il a des ailes? Je vois pas du tout. Non vedo niente. Al mio 3 la vedrai. À mon 3 tu vas la voir. 1, 2, 3. Eccolo lì. Cosa vedi? Que vois-tu? Ah, mais je vois l'envie. Vedo la voglia. La voglia? L'envie? L'envie, je vois. Va bene, tu osservalo bene, si sta formando davanti a te. Io continuo a lavorare. Tu observes-le, il est en train de se former en face à toi. Moi, je continue à travailler. Appena lo vedi bene, mi interrompimi e dimmelo. Ne me verrai jamais. Non mi vedrà mai. Muto. Quand tu vas le voir bien, tu peux m'interrompre et me dire comment ça forme. Tu parli quando io ti interrogo. Tu parles quand je t'interroge. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Je suis la fin. Sono la fine. Ti chiami Fine? Tu t'appelles Fin? Tu peux m'appeler ainsi. Da dove vieni? D'où viens-tu? De loin. Senti, facciamo Da così. lontano. Facciamo Peu così. importe d'où je viens. Ti vedo Non in debole. credo arrivo. Je te vois faible. Ti do un po' di energia io, vieni qua. Je te donne un peu d'énergie, moi. Viens ici. Bene, al mio 3 ti incorpori in me. À mon 3, Bien tu vas te joué. incorporare a moi. Ottimo gioco. Bene. 1, Non. 2, 3. Non. Ai, No. dentro, J'ai dit dentro, che no. dentro, sei dentro, sei dentro. Tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur. Voilà. Non. Come mi senti? Per te per foutre. Vai a farti fottere. Come mi senti? Comment tu me ressens? Guarda che sei dentro me, se fottono me, fottono anche te. Bah, Tu es à l'intérieur de moi. je ne Si. rentrerai pas chez toi. Non entrerò dentro. Sei già dentro. Tu es déjà à l'intérieur. Mm. J'ai rien à faire Bene, chez toi. Claire, Non ho niente da fare dentro. dimmi, muto. Dimmi Sei cosa qua. vedi. Dimmi cosa vedi, Claire. Dis-moi, que vois-tu, Claire? Moi, je vois. Sì, Moi, je vois un couple qui fait l'amour et il y a quelqu'un d'autre. Vedo una coppia che fa l'amore e c'è qualcun altro. Il y a un vedi, bébé. C'è un bebè? Il y aura un bébé. Ci Mais- sarà un bebè. Mais il y a quelque chose de horrible, de envie, de jaloux, Ok. Mhm. d'horrible qui est là et qui... C'è qualcosa c'est di orribile. orribile, invidia, orribile. Perfetto, perfetto, l'hai preso. Sei già lì, l'hai preso. Tu es déjà là, tu l'as pris. Ascolta bene le mie domande, eh. Écoute bien mes questions. Osserva queste due persone che stanno tenendo sesso. Dimmi Observe se le ces deux, riconosci. observe ces deux Oui. personnes qui sont en train de faire du sexe et dis-moi si tu Oui, les oui, reconnais. oui. Oui, bien sûr. Chi sono? C'est moi et qui? mon mari. Io e mio marito. Très bien. Dimmi se tuo marito ti sta fecondando. Dis-moi si ton mari il est en train de te féconder. Oui. Benissimo. Vai a vedere che succede nel tuo ventre una volta fecondata. Vas-y à l'intérieur de ton ventre voir qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fécondé. Che succede nel tuo ventre? Ça bouillonne. C'est movimento, Ça fait des bouillons, Oh, sì, comme de l'eau qui bout. come dell'acqua che bolle. Aspetta. Quando tuo marito immette qualcosa nel tuo ventre,
osserva bene cosa entra. Quand ton mari met quelque chose dans ton ventre, observe bien que rentre. Quoi rentre? Non mi riferisco a qualcosa di fisico, ma a qualcosa di invisibile. Je ne me réfère pas à quelque chose de physique, mais quelque chose d'invisible. Je sais pas, mais c'est très sombre. Non lo so, ma è molto scuro. Bene, Pas beau du tout, c'est horrible. Non è bello per niente, è orribile. bene, bene. Dimmi perché è orribile, che forma ha? Dis-moi pourquoi è horrible. Quelle forme il a? C'est un flux. C'est comme un fleuve. C'est comme. Come un fiume? Ok, Il y ascolta. a de l'énergie et ça Ok, ascolta. vient bouillonner. C'è dell'energia che bolle. Ok, vai avanti nel tempo Avance dans le temps. e dimmi se dopo questo rapporto sessuale rimani incinta. Avance dans le temps et dis-moi si après ce rapport sexuel tu restes enceinte. Oui, Bene, dimmi di chi sei incinta. Tu es enceinte de qui? des deux. Dei due. De mon mari et de cette chose. Di mio marito di questa cosa. Ok, quindi questa cosa ti ha fecondato insieme a tuo marito, giusto? Du coup, cette chose t'a fécondé dans le même temps que ton mari, c'est ça? Bene. E tu cosa vedi nel tuo ventre? Un embrione o un feto? Et toi, que vois-tu dans ton ventre? Un embryon ou un fœtus? Je vois pas encore l'embryon. C'est pas encore. Je vois. Ok. Io... Je vois les spermatozoïdes. Je vois la. Ça se démultiplie. C'est petit. Vabbè. Vedo gli spermatozoi si moltiplicano, sono piccoli. Quando io ti ho chiesto di chi sei incinta, volevo sapere chi è la vita che sta nascendo dentro il tuo ventre. Chi sta nascendo? Chi stai creando? Quand je t'ai demandé de qui tu es enceinte, je veux savoir qui est la vie, qui tu es en train de créer dans ton ventre. C'est mon fils, c'est Alex. Oh, perfetto. Et Adesso... c'est le 14 décembre. È il 14 dicembre. Ok, adesso vai al momento in cui Alex sta per nascere ed è ben formato nel tuo ventre. Maintenant, vas-y au moment dans lequel Alex il est en train de naître et il est bien formé dans ton ventre. Dimmi, vedi questo essere che in questo momento sta nel mio corpo? Dis-moi, tu vois l'être qui dans ce moment-là est dans mon corps? Come vedi Alex? Comment tu vois Alex? Au moment de la naissance, Al momento della nascita? Quando ancora è nel tuo ventre, come lo vedi? Quand il est encore dans ton ventre, comment le vois-tu? parfait. Perfetto. Cioè, vedi Un solo adorable Alex? bébé. Pardon? Vedi solo Alex? Tu vois juste Alex? Oui. E dove è andata a finire quell'energia brutta che vedevi prima? Et où il est allé l'énergie laide que tu voyais avant? C'est dedans, ça prend toute la place. E dentro prende tutto il posto. Oh, quindi siccome prende tutto lo spazio, quasi non si vede, giusto? Vu qu'elle prend toute la place, presque on la voit pas, c'est ça? Oui. Oh. Bene. Andiamo Comme de indietro. l'air dans un ballon. Come l'aria in un pallone. Benissimo. Andiamo ancora più indietro nel tempo. On remonte encore le temps. Prima di quel rapporto sessuale. Avant du rapport sexuel. Quasi state per fare l'amore. Vai. Vous êtes presque en train d'avoir le rapport sexuel. Osserva tuo marito prima della relazione. Observe ton mari avant de la relation sexuelle. Tuo muto. Non E ti toi? lamentare. Tu dois pas te lamenter. Guarda che ti sposto, Ti metto in un rene. Regarde, je vais te déplacer, je vais te mettre dans un rein. A testa in giù. À la tête en bas. Beh, osserva tuo marito, come lo vedi? Observe ton mari, Claire. Comment le vois-tu?
heureux. Felice? Le moment est très heureux. In quel momento è molto felice. Va bene. Allora, andiamo avanti nel tempo e tu mi dici quando cominci a vedere quell'energia brutta. On avance dans le temps et toi tu me dis quand tu commences à voir l'énergie LED. Stai fermo tu. Hmm. Non ti muovere tanto. Tu ne dois pas bouger. Dimmi, Je la vois beaucoup plus tard. C'est l'enfant. La vedo molto più tardi, è il bambino, l'enfant. Scusa, lo vedevi prima durante il rapporto sessuale, giusto? Tu le voyais pendant le rapport sessuel, c'est ça? Oui. Bene, allora concentrati sul rapporto sessuale e dimmi quando appare questa energia. Tu dois concentrer pendant le rapport sexuel et me dire quand cette énergie va apparaître. Je ne sais pas dire exactement, c'est pendant. Non saprei dire esattamente, durante. È durante. Però dimmi una cosa, questa energia prima di entrare nel tuo ventre entra nel corpo di tuo marito o già stava nel corpo di tuo marito? Ok, dis-moi une chose. Cette énergie, avant de rentrer dans ton ventre, il rentre par le corps de ton mari ou il était déjà à l'intérieur du corps de ton mari? Je crois qu'elle était déjà à l'intérieur. C'est pour Credo ça fosse- que je ne le vois pas. E credo fosse già all'interno, è per questo che non lo vedo. Non voglio la tua opinione, non voglio il tuo credo, voglio sapere quello che vedi. Je veux pas ta croyance, ton opinion, je veux savoir que vois-tu. Quindi con calma osserva. Avec calme, tu peux observer. Elle était déjà là. Lei era Elle già était lì, déjà dans sa colère. Ah, nella sua rabbia. ok, perfetto, questo volevo sapere. Lo sapevo già, ma lo dovevi dire tu, cavolo. Je le savais déjà, mais c'était toi qui devais le dire. Ok, perfetto. Ti ha passato questa energia attraverso il suo sperma. Elle t'a passé cette énergie parmi son sperme. Adesso osserva quando tuo figlio Alex scende nella materia e si incarna. In quale momento della gestazione? Maintenant, observe quand ton fils Alex descend dans la matière, elle va se réincarner. Dans quel moment de la gestation? Tu, vai nel mio piede sinistro, veloce. Tu dois bouger dans mon pied gauche, vite. Tu me fatigues. Mi stanchi. Muto, Tais-toi. dimmi Claire. J'arrive pas à le déceler. Non arrivo a capirlo. Honnêtement, je ne Dimmi. le vois pas. Dimmi quando l'embrione o il feto riceve Alex, la coscienza di Alex. Dis-moi, quand l'embryon ou le fœtus reçoit la conscience de Alex. Elle va et elle vient. Va e viene. Sì, va e E lì- viene e quando rimane? Et quand est le moment dans lequel il va rester? C'est au 4 mois. 4 mesi. Entre 4 et 7 mois. C'est au milieu de la grossesse que ça s'arrête. È tra i 4 e i 7 mesi, è al centro della gravidanza che si ferma. Oh, perfetto. Chiedigli perché non è rimasto prima fermo nel corpo fisico. Demande-lui pourquoi elle ne restait avant dans le corps physique. C'est moi qui choisis quand il doit rentrer ou pas. Sono io che scelgo quando deve entrare o no. Che cosa ti ho detto io? Quando devi parlare tu? Qu'est-ce que je te dis, toi? Quand tu dois parler, toi? Mettiti nel mio alluce. Tu dois te mettre dans mon doigt du Il pied. n'y a pas stretto. de place dans ton fichu Non pied. c'è, non c'è spazio nel tuo fottuto piede? Mettiti nell'alluce. Tu dois te mettre dans le doigt du pied. È muto. Et tais-toi. Bravo, così. Ritira la coda. Et tu dois retirer ta queue. Bene, così. Je vais te la faire bouffer, ma queue. Te la faccio mangiare la mia coda. Sì, adesso ti faccio vedere
cosa mi mangio io. Je te montrerai qu'est-ce que je vais manger moi. Bueno, ok. Bueno, penso che sia abbastanza chiaro, no, Claire? Je pense qu'il c'est assez clair, non, Claire? Oui. Tuo marito, che Oui. ha le sue interferenze esoteriche, le ha passate a tuo figlio attraverso la riproduzione sessuata. Ton mari, qu'il avait ses propres interférences ésotériques, il l'a passé à ton fils parmi la reproduction sessuelle. Adesso, che questo essere sia rimasto nel tuo ventre aspettando tuo figlio, ci sta, ci prova, però adesso dobbiamo capire perché tuo figlio l'ha lasciato entrare in lui. Maintenant, on doit comprendre pourquoi ton fils, il a laissé rentrer en lui cet être. Tu l'hai lasciato entrare nel tuo spazio perché pensavi fosse amore e invece era un calesse. Tu l'as laissé rentrer dans ton espace parce que tu pensais que c'était de l'amour. Però era un'altra cosa. Mais c'était une autre chose. Penso che questo film sia conosciuto anche in Francia comunque. Vabbè. Non so se si chiama così. Però vediamo perché lo accetta Alex. Mais on doit voir pourquoi Alex, il va l'accepter. Quindi adesso io conterò da 1 a 3 e al mio 3 tu canalizzi Alex, Claire. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et toi, Claire, tu vas canaliser Alex. E le 3 continuerà a canalizzare l'essere. Et l'Etra, elle va continuer à canaliser l'être. Ma nel momento in cui tra di loro si svolge una conversazione subliminale per capire dove, quando questo essere entra in Alex. Mais au moment dans lequel, dans eux, il va partir une conversation subliminale pour comprendre quand il va rencontrer Alex. Bene, al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Viens, mon ange. Vieni, mio angelo. Viens. Vieni. C'est ici qu'il faut. Tu viens. Moi, je vais t'appeler. Oh, tu peux pas dire ça. Non puoi dire questo. Tu peux pas dire ça. Non puoi dire questo. Parce que ça, il y a que moi qui peux le dire. Solo io posso dirlo. T'as pas le droit. Non hai il diritto. Je vais te protéger. Ti proteggerò. Viens. Vieni. Non, Tu ne seras il y a jamais que moi seul. qui peux le dire Non sarai à ma mai maman solo. et il y a que ma maman qui peut dire ça de moi. Sono solo io che posso dire questo a mia mamma e solo mia mamma può dire questo a me. Mais c'est à toi que je le dis. Viens. Ma è a te l'ange. che lo sto dicendo. Vieni, mio angelo. Viens. Je t'ai choisi. Ti ho scelto. T'es le privilégié. Sei il prediletto. Viens. Viens. Je te protégerai à jamais. Non, Pourquoi nous? Regarde comment ce monde est dangereux. Guarda No. come questo mondo è pericoloso. non, Tu Non. sais déjà qu'on est ensemble depuis longtemps. non, non. Tu sai Il y a già che siamo insieme que da ma molto maman. tempo. Non, No, c'è non, solo c'est mia la madre. seule. C'est la seule douce. È la sola dolce, Non, pas toi. non te. Je suis là pour te protéger, tu le sais. Sono No. qui Tu ne per pourras pas proteggerti, vivre lo sans sai. moi. Non No. puoi vivere senza di me. Non, Je suis ton ange gardien, Sono il tuo angelo protecteur, custode, il tuo protettore. ta non. vie. Ce mot, tu le dis pas. Queste parole non le dici. Qu'est-ce qui te fait peur, Julie? Che cosa ti fa paura? Adesso al mio 3 andiamo al momento in cui lui entra. À mon 3, on va au moment dans lequel lui il rentre. 1, 2, 3. Tu vois, c'était simple. Hai visto? Era semplice. Andiamo un po' indietro nel tempo. On remonte encore un peu le temps. Qualche parola prima che lui entri. Quelques mois avant qu'il rentre. Vediamo cosa vi dite prima, poco prima dell'entrata. On va voir qu'est-ce que vous allez vous dire juste avant de rentrer. 3. Tu n'as rien à craindre, c'est ta vie. Mais moi, je suis là que pour toi, pour te Non hai niente da protéger. aver paura. Se la tua vita, io sono qui per te per proteggerti. Ta Non. mère te permettra de grandir, mais moi, je serai là toute ta vie jusqu'à la Non, Tua madre ti permetterà di Grandir, crescere, c'est ma maman. io sarò No. lì per tutta la vita. non.
train de dire, c'est la douceur. Non, Crescere pas. la dolcezza. No, tu non vieni. tu viens pas, tu viens pas, tu viens pas. No, non vieni, non vieni, non Puis vieni. je suis déjà là. Ma io sono già qui. Non, je te repousse, non. No, ti respingo, no? Je suis déjà là. Io sono già qui. Allez, viens. Non. T'as pas compris? Mais Non moi, hai je peux capito. pas lutter toute ma vie. Io non posso lottare tutta la mia vita. Ce sera pas une lutte. Non sarà una lotta. Je veux pas. Non voglio. Tu vas pas rendre Je malheureuse m'en fous, ta je veux pas. maman. Non renderai triste tua madre. No. Ok, al mio 3 andiamo alle ultime parole famose subito prima dell'entrata. À mon 3, on va juste au mot avant de rentrer. 2, Si, 3. si tu ne viens pas, ta maman, ça sera malheureuse. C'est ça Se que non, tu veux. se non va in pace tua madre sarà triste. È questo che vuoi? Moi, je la rends heureuse. Io la renderò felice. Moi, je suis son ange. Io sono suo angelo. Moi, je suis son petit ange. Io sono il suo piccolo angelo. Bien sûr. Personne n'a rien dit, n'a pas dit le contraire. Sicuro, nessuno ha detto il contrario. Oui, mais ça existe. Ma questo esiste. À côté de toi, peut-être, mais ça existe. Vicino a te può essere, ma esiste. T'as pas compris. Non hai capito. Bueno, andiamo al momento in cui entra. On va au moment dans lequel lui, il rentre. Sta entrando. Il est en train de rentrer. Alex, da quale parte del tuo corpo sta entrando? Depuis Par quelle la partie tête. dalla testa? Perché lo stai facendo entrare? Pourquoi tu le laisses rentrer? Parce que ça fait mal. Perché fa male. Non ho capito, ti fa male quindi lo lasci entrare? J'ai pas compris. Ça te fait mal et tu le laisses rentrer? Mais je peux pas faire autrement. Non posso fare altrimenti. Perché non puoi fare altrimenti? Et pourquoi tu peux pas faire autrement? Mais parce que moi, je suis tout petit. Perché sono piccolo. Ah, ho capito. Ok, cioè tu pensi che sei troppo debole per lui, giusto? Tu penses qu'il est trop faible pour lui, c'est ça? Mais je suis trop petit. Ma sono troppo piccolo. Ok, e alla fine, con tanta demagogia, tante parole, ti ho fatto credere che sei troppo piccolo e debole per lui. À la fin, avec toute cette mot-là, lui, il t'a fait croire d'être tout petit et faible pour lui. E ha utilizzato il tuo stesso potere, che poi non sei altro che tu stesso, contro te. Et il a utilisé ton même pouvoir, qui c'est que toi-même, contre toi-même. Perché tu sei un creatore. Parce que toi, tu es un créateur. Nel tuo spazio, se credi a qualcosa, la crei. Dans ton espace, si tu crois à quelque chose, tu vas la créer. Bene, hai creduto di essere più debole e quindi lui automaticamente è più forte. Tu as cru d'être plus faible et lui, automatiquement, il est plus forte. Bene. E adesso osserva il futuro e osserva il momento da cui io ti sto parlando. Maintenant, tu dois observer le futur et tu dois observer le moment dans lequel moi je te parle. E dimmi se ancora sei convinto di essere più debole di lui. Et dis-moi si encore tu es convaincu d'être plus faible que lui. Non. Non, Come moi, no? je prends toute la part de l'ange. No, io prendo tutta la parte dell'angelo. A ver. Lui, nel presente da dove ti parlo, è ancora con te? Lui, dans le présent dans lequel je te parle, est encore avec toi. Il est quelque part, mais je sais pas où il est. E da Tu qualche as parte, dit- ma non so dove. Tu as dit qu'il était au bout de ton pied. Tu dicevi che era alla fine del tuo piede. Sì, però andiamo con calma perché se non capisci come funziona questo meccanismo non puoi risolverlo. Oui, on doit aller avec calme, parce que si toi, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, ce mécanisme, tu peux pas le résoudre. Nel mio spazio sta nel mio alluce, controllato. Dans mon espace, il est dans mon pied, c'est contrôlé. Nel tuo spazio non è ancora controllato. Dans ton espace, il n'est pas encore contrôlé. Non ricordi che gli piacevano le tue emozioni perché ti controllava?
tu ne te rappelles pas que lui aimait tes émotions parce que lui les contrôlait Attraverso loro? parmi les émotions. Ecco, la differenza è questo, il controllo. La différence c'est ça, le contrôle. Perché io so che se entra nel mio spazio è sottomesso a me, perché sono il mio potere. Parce que moi je sais que si lui rentre dans mon espace, il est soumis à moi parce que moi je suis mon pouvoir. Però se lui entra in te, nel momento in cui tu credi che lui è più forte di te, la unica cosa che stai facendo è dargli forza, dargli potere. Mais si lui rentre à toi parce que lui il pense plus fort que toi, la seule chose que tu fais, tu lui donnes du pouvoir. Dargli te stesso, perché tu sei il tuo potere. Tu lui donnes toi-même parce que toi tu es ton pouvoir. Ti vendi. Mhm. Toi tu te vends. Quindi dimmi, lui, in questo momento in cui io ti sto parlando, pensi ancora che tu sia più debole di lui? Dans ce moment-là dans lequel moi je te parle, tu penses encore d'être plus faible que lui? Mais non. Bene, perfetto. Quindi lo possiamo risolvere subito. Du coup, on peut le résoudre tout de suite. Adesso che tu sai di essere più forte di lui è sotto il tuo dominio. Maintenant que tu es au courant d'être plus fort que lui est soumise à ton pouvoir. E te lo lascio tutto. Et je te le laisse tous. Adesso io lo rifiuto nel mio piede, lo distruggo nel mio spazio e lui è tutto tuo. Maintenant, moi, je vais le refuser dans mon pied. Je le détruis de mon espace et ça appartient tout à toi. 1, 2, 3, tutto tuo. C'est tout à toi. Bene, Ok. perfetto. Come stai tu? Moi, je vais Comment ça bien. va, toi? Ah, aspetta, non parlo Moi, con je te. vais bien. Non parlo con te, non mi rivolgerei con questo tono a te. Je parlerai pas avec toi, avec ce ton-là à toi. Datti un nome, tu. Tu te dois donner un nom. Je suis la fin. Io sono la fine. Ah, già, alla fine. Sì, infatti, sei la tua fine. Vous voyez, déjà, tu es ta fin. Tu sei la tua propria fine, ovviamente. Toi, tu es ta propre fin, justement. Così come Alex è il suo proprio potere. Si comme Alex est son propre pouvoir. Vedi come tutto combacia? Tu vois comme tout va se bien combattre? Ottima scelta. C'est une très bonne choix. Bene, Alex, adesso mettilo in un punto del tuo corpo, mettilo nel naso. Maintenant, Alex, tu dois le mettre dans une pointe de ton corps. Tu dois le mettre dans ton nez. Solo e solamente schiacciato e compresso nel naso. Tu dois être écrasé, comprimé dans ton nez. Ah, très bien. Come stai, Fine? Comment ça va, fin? Je n'ai marre. Voilà comment je vais. Ne ho le scatole piene, ecco come vado. Benissimo, e questo è soltanto l'aperitivo, eh? Et ça, c'est juste l'apéritif. Bene, Alex, adesso io voglio che tu giochi un po' con lui, perché voglio che tu faccia pratica con te stesso, cioè con il tuo potere. Maintenant, je veux, Alex, que tu vas jouer un petit peu avec lui, parce que tu dois t'entraîner avec ton pouvoir avec lui. Bene, togligli tutta l'energia, lascialo morto di fame, di sete e di aria. Tu dois lui enlever toute l'énergie, tu dois le laisser mourir de faim, de soif et d'air. Benissimo, così, così. Bello quando salta, eh? C'est beau quand il va sauter. Sembra una rana. Il ressemble à une grenouille. Come lo vedi tu, Alex, da lì? Alex, comment le vois-tu depuis là? Comme quelque chose de tout ramassé sur lui-même. Je ne vois pas de forme. C'est un point tout rabougri, Lo vedo tout come froissé qualcosa, comme du papier, tout ramassé sur lui-même. lo vedo come qualcosa di tutto raggomitolato su se stesso, con un punto tutto grigio, accartocciato su se stesso come un foglio. Ok. Dagli l'ordine di ballare con le sue ultime forze. Tu dois lui donner l'ordre de danser avec ses dernières Dernière force. ultime forze. Che non si è sentito, si è staccato un attimo. Dimmi, cosa vedi, Alex? Dis-moi, que vois-tu, Alex?
il peut pas danser, il n'a pas de place au bout de mon nez. Non può danzare perché non ha posto alla fine del mio naso. Ah, bueno, dagli un po' di spazio e un po' di energia, che voglio vederlo parlare, dai. Donne-lui un petit peu d'espace et d'énergie parce que je veux le voir danser. Très bien. Et je lui donne des coups de pied comme dans une balle de papier. Gli do dei colpi di piede, dei calci come in una pallina di carta. Io non lo vedo ballare ancora, eh. Je ne vois pas danser encore. Dai, Moi, je le vois l'energia. passer. Ho capito. Vi siete parlati sopra Sì, lo so. Je le vois danser à l'intérieur. Lo vedo ballare all'interno. Io però all'esterno no. E je ne le vois pas danser à l'extérieur. Je le mets dehors. Lo metto fuori? No, dagli un po' di energia per farlo ballare attraverso il corpo di Elettra. Non, tu lui dois donner juste un petit peu d'énergie pour le voir danser à l'intérieur du corps et d'Electra. Ah, Oh, è che se non lo capisce non lo può generare. Dagli un po' più di forza perché invece di ballare sembra che sta... Boh. Tu dois lui donner un petit peu de force pour le faire danser. Che povera Elettra. j'essaye. Sto provando. E che c'ha poca energia. Daglielo un po', dai. Il a très peu d'énergie. Tu dois lui donner un petit peu plus d'énergie. Je sais pas comment on fait. Non so come fare. È brevissimo, tu me lo dici e io ti spiego come. Et tu dois me dire et moi je vais t'expliquer comment. Lo devi solo volere. Il faut juste que tu as envie de le vouloir. Bene, Je le veux. Lo voglio. bene, e allora dagli sta energia. Et tu lui es en train de donner de l'énergie. Guarda, guarda, Adesso al mio 3 balli anche attraverso il corpo di Elettra. À mon 3, tu vas danser par travers le corps d'Electra. 1, 2, 3. Bueno, diciamo che sta ballando. Come lo vedi tu, Alex? Comment le vois-tu, Alex? Il est secoué de partout. Si scuote dappertutto. Senti un po', ma di che specie è questo essere che ancora non l'abbiamo mica capito, eh? Appartient à quelle espèce cet être? Je sais pas. Non lo so. Tu guardalo e dimmi che forma ha. Regarde-le et dis-moi quelle est sa forme. Comme un serpent, comme un lézard. Ça ondule. Come un serpente, come una lucertola, ondula. Ok, è un rettiloide. C'est un reptiloide. Bene. Bene, è arrivato il momento di distruggerlo. C'est arrivé le moment de le détruire. È arrivato il momento in cui tu gli toglierai quei permessi che gli hai dato a causa delle tue credenze che lui è stato bravo a generarti. C'est arrivé le moment de lui enlever toutes les permissions que tu lui as données à cause de ses créances que lui, il a créées en toi. Bene. Pronto? Tu es prête? Al mio 3 lo distruggi. À mon 3, tu dois le détruire. 1, 2, 3. Cosa vedi, Alex? Que vois-tu, Alex? Il a explosé. Explose. Cosa c'è nel tuo naso? Qu'est-ce qu'il y a dans ton nez? Des tout petits bouts de poussière de ça. Dei piccoli pezzi di polvere di questo. Bene, soffiati il naso etericamente. Tu dois te mouiller le nez éthériquement. Bene, quando scompare tutta quell'energia nel naso, dimmelo. Quand toute l'énergie va disparaître depuis le nez, tu dois me dire. Déconnecte Electra. Déconnecte Electra. Elettra? Oui. Déconnecte. Ti sei divertita, Elettra? Tu t'es amusé, Elettra? Oui, perfetto. Ok, Alex, che vedi? Que vois-tu, Alex? Il n'y a plus rien, c'est parti. Non c'è più niente, è andato via. Osserva tutto il tuo corpo all'interno. Dimmi cosa vedi. Observe tout ton corps à l'intérieur. Dis-moi, que vois-tu?
Je vois que je respire. Vedo che respiro. La place, elle est pour moi. Il posto è per me. Très, très C'est bien. vide, mais c'est clair. È chiaro? Vuoto e chiaro. Ok. Je peux faire ce que je veux parce qu'il y a la place. Posso fare ciò che voglio perché c'è il posto, c'è lo spazio. Ok, adesso dimmi se nel tuo futuro ti vedi ancora chiuderti al buio a casa. Maintenant, dis-moi si dans ton futur, tu te vois encore t'enfermer au sombre chez toi. Non, je me vois changer de maison et c'est possible. No, mi vedo cambiare di casa ed è possibile. Ok. E dimmi se non sopporti la gente. Et dis-moi si tu ne supportes pas les personnes. C'est plus facile. È più Mhm. facile. Dimmi se ti vedi dipendente dal tabacco e dal caffè. Dis-moi si tu te vois avec une dépendance du tabac et du café. Le tabac, ça diminue, mais le café, il y a encore. Il tabacco diminuisce, ma il caffè c'è ancora. Dimmi se ti vedi in ansia o in panico. Dis-moi si tu vois avec de l'angoisse ou de la panique. Ça dépend des fois. Mais c'est Dipende dalle mieux. volte, ma va meglio. Dimmi come vedi il rapporto con tuo fratello. Dis-moi comment tu vois le rapport avec ton frère. On s'est réconciliés. Ci siamo riconciliati. E con tua madre. Et avec ta mère. C'est rigolo. È divertente. Mhm. C'est léger. È leggero. Benissimo. Vuoi dire qualcosa a tua madre? Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta mère? Hmm. Ah oui. Je suis son petit ange. Sono il suo piccolo angelo. Ok. Adesso lasciami con lei. Et maintenant, laisse-moi avec elle. Déconnecte Claire. Déconnecte Claire. Déconnecte-toi. Claire? J'ouvre les yeux? Apri gli occhi. No. No. Non. Come stai? Comment vas-tu? Je me sens encore un peu crispée, mais Frizzante. je sais que il y a de la clarté qui est arrivée dedans. J'ai vu de la lumière dans mon garçon. Mi vedo ancora Crispé, un peu. sì, frizzante, sobbalzata, ma ho visto della luce nel mio ragazzo. Come stai? Comment vas-tu? J'ai mal au ventre. Ho male allo stomaco, alla pancia, al ventre. Guarda cosa c'è. Regarde qu'est-ce qu'il y a. Une crispation. Una raccamitolazione. Va bene. Adesso tu prendi quell'energia che è entrata in te attraverso quel rapporto sessuale e la distruggi, perché una cosa è che l'abbia distrutto tuo figlio, ma tu devi distruggerla nel tuo spazio. Maintenant, tu dois prendre l'énergie qui est rentrée en toi pendant le rapport sexuel et tu dois la détruire. Parce qu'une chose, c'est qu'il y a ton fils à avoir détruit cette énergie. Et là, il faut que c'est toi à la détruire. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Et voilà. Comment ça va, Claire? Comment vas-tu, Claire? J'ai dit fous le camp. Et ça fait grand plaisir. Ho detto via e ha fatto un grande piacere. Bene. Cosa vedi nel tuo ventre adesso? Et que vois-tu dans ton ventre maintenant? Ça lâche. È rilasciato? Bene. Rilassato. Ah oui, ça lâche. Sì, è rilassato. Très bien. E come stai? Et comment vas-tu?
Je vais bien. Sto bene. Perfetto. Comme je suis un peu ivre, comme si j'avais bu de l'alcool. Sono un po' ebra, come se avessi Ebria. come se avessi bevuto dell'alcol. Bene, quindi stai bene, rilassata, no? Du coup, tu es bien détendu, c'est ça? Oui. Ah oui. Benissimo. Ok. Adesso disconnettete da tutto e da tutti. Maintenant, vous devez déconnecter de tous et tout le monde. Il vostro corpo si sta risvegliando. Votre corps est en train de se réveiller. Senti il corpo che si fa sempre più leggero. Tu ressens le corps qui se fait toujours plus léger. Senti i muscoli che riprendono forza. Tes muscles reprennent de la force. Ma soprattutto senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Mais surtout, tu ressens une sensation de bien-être partout dans le corps. E sei felice. Et tu es heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Bonjour Letra. Bonjour. Bonjour Claire. Wow. Come ti senti Claire? Comment tu te sens, Claire? Émue, ça me fait un peu pleurer. Emozionata, mi fa un po' piangere. Et surtout, très étonnée de voir comment le point qui me faisait mal au ventre a lâché d'un coup d'un seul. Et c'est molto- parti comme ça. È molto stupita come il punto che mi faceva male nel ventre è sparito in un colpo solo, che è esploso così. Sì, è come quando uno va in bagno e ha diarrea e in un momento si libera. C'est comme quand quelqu'un va aux toilettes, qu'il a de la diarrhée et dans un moment il va se libérer. Exactement. Sì, l'universo è frattale, quindi qualsiasi metafora vale. L'univers c'est une fractale, du coup, n'importe quelle métaphore, ça va bien. Che esempio di merda. C'est un exemple de merde. Ok, Non, très bien. Je prends. Lo prendo. ok, senti Claire, tu vorresti che si pubblicasse questa sessione? Tu veux Oui. publier la session? Oui. Oh. Oh, Oui, perfetto. bien sûr. Oh oui. Non flouté. Festa! C'est la fête. Io sono Oui. contentissimo quando non volete il flûte. Ah, Je suis heureux quand vous voulez pas le flûter. je comprends parfaitement. Capisco Vous, ça vous fait moins de travail et moi, je trouve que c'est aider les autres. Donc, on est dans la même continuité. Per te ti fa meno lavoro e io penso che possa aiutare gli altri, quindi siamo sulla stessa linea d'onda. Sì, ma non è tanto per il lavoro che devo fare io, quello relativo, è perché proprio è la sessione più bella, si vede la persona, come reagisce, le smorfie, è diverso, eh? C'est pas pour mon travail, c'est que la session c'est beaucoup plus belle. Tu vois la personne, le client, comment bouge, c'est son visage. Ah oui, d'accord. Ok, bene, grazie, io chiudo la registrazione, non te ne andare, au revoir. Je vais fermer l'enregistrement. Ne pars pas. Au revoir.